अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद कहूँगी। वीडियो में नाज़रीन बात करेंगे पूरे सूबे सिंध की, जहाँ अब 5वां स्पेल जो है मानसून का आने के लिए तैयार है। जी हाँ नाज़रीन, 5th स्पेल होगा और एक ताकतवर तरीन स्पेल बना हुआ दिख रहा है हमें आने वाले दिनों में। ये कब से मुतासिर करने जा रहे हैं पूरे सिंध, बिलखसूस हम बात करें कराची शहर की, तो कराची में इस स्पेल से कितनी बारिशें हो सकती हैं, क्या ख़तरा है, और महकमे मौसमियात ने इस हवाले से जो बयान जारी किया है वो भी आपको बता दूंगी। साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये स्पेल जो है काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहा है अब तक के मॉडल्स के हिसाब से। तो शहर में क्या इस हवाले से तैयारी कर ली गई है बारिशों से निपटने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर शहर पूरा डूब चुका है। मानसून की बारिशों ने वहाँ तबाही मचा दी है। 300 से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस जो है वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है। 44 साल रिकॉर्ड भी टूट चुका है और वहाँ पर इंतहाई बुरे हालात हैं। क्या कराची मुतहम्मिल हो सकता है किसी भी ऐसी मुमकिना बारिश से, क्योंकि ये जो सिस्टम आने को जा रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है कि शहर को मुतासिर कर सकता है। बड़ी तेज़ तरीन बारिशें हमें दिखाई दे रही हैं होती हुई आने वाले कुछ दिनों में। डिटेल से बात कर लेते हैं इन तमाम तर सूरत हाल पर, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर अपडेट आपको मिलती रहें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी प्रेस किया करें ताकि फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग फ़ौरन अपडेट हासिल कर सकें। अब बात करते हैं हम मानसून के इस 5वें स्पेल के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, 4 स्पेल हम देख चुके हैं सिंध में आ चुके हैं बारिशों के हवाले से, और ये 5th स्पेल होगा जो आने के लिए तैयार है। कराची में अगस्त का इब्तिदा जो हुई है वो इंतहाई खुशगवार हुई है, जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली जो वीडियो थी सुबह की उसमें बताया था कि रात भर शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर तेज़ हल्की बारिश होती रही और ये ओवरहेड डेवलपमेंट्स के बायस होती रही। और अभी भी इत्तलात यही हैं कि शहर के कुछ एरियाज से कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश हो रही है। ये बारिश समुद्री बादलों की वजह से हो रही है, और मैं आपको बताऊं ये सिलसिला जो है शहर में 1 से 2 दिन तक जारी रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पेल हमें दिखाई दे रहा है 5th स्पेल, यानी कि मानसून का 5वां सिस्टम बना हुआ, ये कब से इंटर होने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो मॉडल्स कह रहे हैं वो एक दिखाई ये देता है कि मानसून की ताकतवर तरीन हवाएं 2 अगस्त से राजस्थान और बहरे अरब से सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं, और ये जो मॉडल्स शो कर रहे हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक इंतहाई ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव होगा जो मुतासिर करेगा डायरेक्ट सिंध को। कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि मानसून का 5वां स्पेल शहर में बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इस हवाले से आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में शहर में हम भरपूर सरगर्मियां देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्पेल, उसके बाद एक और स्पेल हमें बैक टू बैक अगस्त में स्पेल बनते हुए दिख रहे हैं। अगस्त बारिशों के हवाले से काफ़ी जो है शहर के लिए साजगार दिखाई दे रहा है। इस हवाले से पूरे सिंध में शदीद तरीन बारिशें हो सकती हैं। कराची के शहरियों को एहतियात की भी ज़रूरत है। 2 अगस्त से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से हमें ये दिखाई दे रहा है कि यानी कि जुम्मा इस हवाले से बहुत अहम होगा, क्योंकि जो मॉडल शो कर रहे हैं वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के ऊपर राजस्थान बॉर्डर पर एक हवा का कम दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जुम्मे को प्रॉपर हवा के ताकतवर तरीन कम दबाव में तश्कील हो जाएगा, और जब ये वहाँ पर तश्कील पाएगा तो ये सिंध में दाखिल होगा उसके बाद, और हम देख रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन जो है ये डायरेक्ट सिंध में दाखिल होगा। इस हवाले से सबसे अहम बात मैं बताऊं कि ये हवा का कम दबाव इन बानिस्बत जो अभी हमने देखे हैं जो सिस्टम्स आए हैं उसके बानिस्बत इंतहाई ताकतवर तरीन दिख रहा है, और ये कहीं कहीं सिंध के मुकामात पर काफ़ी तेज़ बारिशें देने की ताकत रखता है अब तक के मॉडल्स के मुताबिक। कराची के कुछ एरियाज़ जो हैं काफ़ी जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं हैवी टू वेरी हैवी रेंज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस हवाले से इसका ट्रैक अभी क्लियर नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जैसे जैसे ये सिस्टम करीब आता जाएगा हम देखेंगे कि कराची में जो हालात हैं वो कितने साजगार हैं। फ़िलवक्त ये लगता है क्योंकि जिस तरीके से अगस्त की इब्तिदा हुई है शहर में एक साजगार माहौल है,
مونسون کی ہوائیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بڑی شدت سے اس سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ شدت سے سپورٹ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتہائی تیز بارشیں ہم دیکھ رہے ہیں پورے صوبہ سندھ میں۔ نہ صرف صوبہ سندھ میں، آپ کو اس حوالے سے اہم ترین بات بتاؤں کہ یہ ہوا کا کم دباؤ جو آئے گا یہ پنجاب، بلائی سندھ اور شمالی مشرقی بلوچستان میں طوفانی شدید ترین بارشوں کا باعث بنے گا۔ ندی نالوں میں طغیانی ہونے کا خدشہ ہے، اس حوالے سے سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور الرٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ شہر میں آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 اگست سے لے کر 6 اگست تک، یعنی کہ یہ 4 سے 6 کا میں آپ کو اگر ڈیٹ بتاؤں تو یہ 2 دن جو ہوں گے یہ انتہائی اہم ہوں گے، اور 4 سے 6 کے درمیان شہر میں عروج پر ہوگا یہ سسٹم اپنے، اور شہر میں تیز اور کہیں ہلکی بارشوں کے امکان ہوں گے۔ اس حوالے سے کچھ ایریاز جو ہیں وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کافی ہیوی اسپیل کو، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسپیل بیک ٹو بیک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر 150 سے زائد ملی میٹر بارش جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم سے شہر کو ملتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ صوبہ سندھ کی بات کروں تو وہاں پر اقدامات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سندھ کے بیشتر شہروں کی بات کریں، اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں تو حیدرآباد میں بھی ہمیں یہ جو اسپیل بنا ہوا ہے مونسون کا کافی تیز بارشیں کرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ حیدرآباد میں ابھی تک اتنی کوئی خاطر خواہ بارش نہیں ہوئی، لیکن اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ حیدرآباد کو بھی متاثر کرے گا، اور ساتھ ہی سندھ کے دیگر جو شہر ہیں جن میں ٹنڈو آلایار، ٹنڈو آدم، بدین، ٹھٹا اور خاص طور پر میں بتاؤں تھرپارکر، اس کے علاوہ تھرپارکر کے قریب کے ایریاز جتنے بھی ہیں، میرپور خاص کے ایریاز، یہاں پر یہ سسٹم بہت تیزی سے اثر انداز کرے گا، اور یہاں طوفانی بارشوں کا بھی امکان ہے۔ سندھ کی ساحلی پٹی، بلوچستان کی ساحلی پٹی پر تیز ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ الرٹ بھی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ممکنہ طور پر نقصانات سے بچا جا سکے، جیسا کہ لاہور میں ہوا، انتہائی خطرناک ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بارشیں ہوئی ہیں جس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام زندگی دھرم برہم ہو چکا ہے۔ پریڈکشن اسی لیے دی جاتی ہے کہ ممکنہ طور پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے فوری طور پر نپٹا جا سکے، لیکن ویدرز کنڈیشنز پل بھر میں چینج بھی ہو جاتی ہیں، ان میں چینجنگز فوری طور پر بھی ہوتی ہے، اور ہم آپ کو آ کے فوری طور پر وہ بھی اپڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ مزید ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاتی رہوں گی۔ ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا کراچی شہر کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ لاہور میں جو ہوا ہے 300 سے زائد ملی میٹر بارش ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ اگر کراچی شہر میں 200 سے بھی اوپر بارش ہو جاتی ہے کچھ گھنٹوں میں، تو کیا کراچی اس کے لیے تیار ہے؟ یہاں پر برداشت کر پائے گا یہاں کا انفراسٹرکچر اور سیوریج کا نظام؟ اس حوالے سے کمنٹ میں اپنی رائے دے کر ضرور اظہار کریے گا۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ یہ سسٹم جیسے جیسے آگے بڑھے گا اور جیسے جیسے اس کا ٹریک بنتا جائے گا فوری طور پر آ کے آپ کو اپڈیٹ دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ وقت کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت چاہوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ۔